پامیر از ماست. با پامیر ما اقام دشمنی نداریم. با پامیر دشمنی کردن به این معناست که تو خودت به خود خنجر میزنی، با پای خود تیشه میزنی. او ملت ماست، او سرزمین ماست، او از ماست. اونا هر چقدر ما را نفرت کنن او از ماست. شما یک برادر هر چقدر برادر خود نفرت کنه بازم برادر است، بازم از یک مادر است. اونا از ما هستن، ما از اونا هستیم. به هیچ دشمن و به هیچ بیگانه اجازه نمیدیم که ما را از هم جدا کنند. یک تار موی پامیری برای من از صدها تار موی و سر و انسان قفقاز و عرب و ترک شرف داره، ارزشمندتر است. این را من بلند میگم و همگی بشنوند. Dönce fahrıyım tu şabente, fahrıyım tu osmente, fahrede tu hap, fahrede tu nomusata tu kuyente, fahrede tu arvote, fahrede tu daryote, fahrede tu hap, fahrede tu nomusata tu kuyente. Пойми меня правильно, бро, я не против кого-то. Я всего лишь за мир и добро пишу эти грустные ноты. Это эмоции прилив. Ты пойми мой мотив. Это не биф и не миф, как сказал мой Стив. Кто-то с Памира, кто-то с Худжанда, кто-то с Куляба, кто-то с Самарканда. Мы неделимы, но все-таки кто-то нас делит. Если мои слова не правда, жми на делит. Я верю в единство народа, я верю в тебя и в себя. Я верю в нашу страну, я знаю, справедлива она. Гордый народ устал, но я верю, все будет окей. Я верю, что мы не лишим будущего наших общих детей. Я надеюсь, что матеря больше не увидят кровь своих сыновей. Горный край расцветет, и с надеждой ждем только мирных дней. Pinse tanțavurcu, arțăi vardimse nu-mi vei obujam o sanat focat mu halkartă îndeți nasa jadojam o tanas moru. اسمو هيلي وزوق قلم مو مسراني بالشكسات مو صدوتا نختيس كوبيس مو بارشيشات. Dönce fahrıyım tu şabente, fahrıyım tu osmente, fahrede tu hap, fahrede tu nomusata tu kuyente, fahrede tu arvote, fahrede tu daryote, fahrede tu hap, fahrede tu nomusata tu kuyente. Dönce fahrıyım tu şabente, fahrıyım tu osmente, fahrede tu hap, fahrede tu nomusata tu kuyente, fahrede tu arvote, fahrede tu daryote, fahrede tu hap, fahrede tu nomusata tu kuyente.